Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'a awliyaikal arifina dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'inni ya karim waftah lana futuhal arifin waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du, faqad qala muallifu hadzal kitab Al-Allamatul Faqihuz Zahid Sayyidul Imam Jamaluddin Muhammad Ibnul Husaini Ibni Ibrahim Al-Aslafi rahimahullahu ta'ala rahmatu wasi'ah wa radiya anhu anna wa amaddana bi asrarih wa anarana bi anwarih wa afadha alaina min barakatihi wa nafahatih wa nafa'ana bihi wa bi ulumih wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'ir ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ay hadhihi tegese utawi iki ku hikayatun pira-pira hikayah, pira-pira cerita, wa akhbarun lan pira-pira habar, informasi fi sholatil khasyi'ina ing dalem salate pira-pira wong kang khusyuk. Tujuannya untuk kita contoh, untuk kita teladani, untuk kita tiru. I'lam ngerti ya sapa sira annal khusyu'a ing setuhune khusyuk iku samratul imani, buahe iman. Maka semakin tinggi dan semakin kuat iman seseorang, maka kekhusyuan dia semakin kuat. Wa natijatul yaqini lan buahe keyakinan. Al-hasili kang hasil, keyakinan tentang apa bijalalillahi kelawan keagungane Allah subhanahu, kelawan maha suci Allah. Maka orang yang diberi keyakinan, orang yang memiliki iman, maka otomatis dia akan diberi kekhusyuan. Berapa prosentasinya tergantung persentasi daripada yakin dan iman itu sendiri. Jadi ibarat iman dan yakin itu pohon, maka khusyuk adalah buah. Waman utawi sapane wong iku ruziqa diparingi rizki sapa man zalika ing mengkono-mengkono al iman al yakin, fa innahu mangko setuhune man iku yakunu ana sapa man aniku khasyian wong kang khusyuk fi sholati ing dalam salat, bahkan wa fi ghairiha lan ing dalam liyane salat. Bal fi jalawatihi balik ing dalem piro-piro keadaan ngedenge man, wa kholawatihi lan piro-piro keadaan persepene man. Artinya baik dalam keadaan sendiri maupun ketika bersama dengan halayak ramai. Wa fi baitil malah wa fi baitil ma'ilan ing dalem WC, toilet, bak mandi, baitul ma. Inda qada'il hajati ing dalem nalikane nekani hajat. Bahkan saat dia berada di toilet ketika sedang menunaikan hajat. Fa inna mujibal khusyu'i mangka setune perkara kang netepaken khusyuk iku ma'rifatu tila'illahi ngaweruhi ningalane Allah Ta'ala alal abdi ing atase kaula. Jadi yang membuat khusyuk itu karena kita tahu bahwa diam dan gerak kita dimanapun kita selalu dalam pantauan dan CCTV Allah. Wa ma'rifatu jalalihi lan ngawruhi keagungane Allah, wa ma'rifatu taqsiril abdi lan ngawruhi pepekae kaula. Famin hadhil ma'arifi mangko saking ikilah pira-pira pengetahuan ya tawalladu dadi lahir
opal khusyu'u kekhusyuan. Dari pengetahuan-pengetahuan inilah maka muncul dan lahir kekhusyuan. Dan kekhusyuan ini tidak hanya khusus pada sholat, tapi dalam kehidupan. Walaisat lan oranana opo hadhil ma'arif oranani ku mukhtasatan dari tertentu bis sholati kelawan sholat. Karena itu tidak aneh kalau kemudian kita mendengar cerita ada wali min auliyaillah yang sepanjang 40 tahun hidup beliau tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Ketika dikonfirmasi, ketika ditanyakan, maka jawaban beliau, saya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika lan krana arai mengkono-mengkono laisat mukhtassatan bis shalah, ruya diriwayataken an ba'dihim saking sebagiane aulia apa annahu setuhune ba'duhum iku lam yarfa, orang ngangkat sapa ba'duhum ra'sahu ing sirai ba'duhum ilas sama'i maring langit. Berapa lama arba'ina ing dalam 40 apa sanatan tahun. Kenapa itu dilakukan? Hayaan krono isin minallahi saking Allah wa khusyu'an dan khusyuk lahu maring Allah. Wa kana lan ana sapa ar-Rabi' ibnu Khutsaimin, Imam Rabi' ibn Khutsaim rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Min syiddati ghaddihi saking bangete mermakene Rabi' ibn Khutsaim, mermaken lil basari maring peningal, wa itraqihi lan dengkluke Rabi' ibn Khutsaim. Aniku yazunnu nyana sapa ba'dun nasi sebagian manusia annahu ing satune Rabi' iku a'ma wong kang picek. Seorang tabi'in bernama Rabi' ibn Khutsaim itu karena selalu memejamkan mata, selalu kemana-mana dengan kepala tertunduk, sampai sebagian banyak orang mengira beliau itu orang buta. Rabi' ibn Khutsaim ini sering silaturahim, sering ziarah ke rumah sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Setiap kali beliau datang mengetuk pintu dan dibukakan oleh pembantunya, dibukakan oleh jariyahnya, oleh budak perempuannya, maka sang budak perempuan itu kemudian laporan sama Abdullah bin Mas'ud. Apa laporannya? Laporannya, temanmu yang buta datang. Mendengar itu Abdullah bin Mas'ud tertawa saja, karena Rabi' ibn Khutsaim itu tidak buta. Allah. Wa kana lan ana sab Rabi' aniku yakhtalifu wirawiri. Ngerti wirawiri ya? Ya, sering marani lah. Bolak-balik. Ila manzil ibn Mas'udin maring umai sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa an sairis sahabati wa radhiya an nabihim. Isyrina ing dalem 20 apane sanatan taun. Fa idza ra'at mangko ing dalem nalikane ningali hu ing Rabi' ibn Khutsaim sapa jariyatuhu budak wadone Rabi' ibn Khutsaim qalat mongko matur sapa jariyah libni Mas'udin maring sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ansairis sahabati wa radhiya an nabihim. Mature jariyah, sadiquka utai batur rakete sampian. Sadiq itu teman dekat, yaitu teman yang ketika temannya bahagia maka dia bahagia, ketika temannya sedih maka dia sedih. Itu shadiq. Kalau biasa-biasa saja maka itu bukan shadiq namanya. Shadiquka utai batur rakete sampian zalikal a'ma, yo mengkono-mengkono wong kang picek iku qad jaa, teman-teman teka sapa shadiquka. Wa kana lan ana sapa wa kana lan ana apa kelakuan anik yadhaku gemuyu. Gemuyu sebenarnya sih ya kurang sopan lah ning Jawa Tengah Jawa Timur gemuyu. Wong ngandakaken sahabat kok gemuyu. Ya aja gemuyu. Gemujeng. Oh, gemujeng. Tadi bahasa babasane yu iku jeng. Oh iya. Makane anak wong arane ajeng. Ajeng iku babasane ayu. Melayu melajeng, Indramayu Indramajeng. Loh iya, babasane moko kromo inggile.
Anaiku yadhaku gemujeng sapa Ibnu Mas'udin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu an sairis sahabati wa radhiya an nabihim, gemujeng min qauliha saking ucapane jariyah. Tertawa Ibnu Mas'ud mendengar perkataan jariyah itu. Karena beliau tahu Rabi' ibn Khuthaim itu tidak buta. Hanya saja memang beliau lebih banyak memejamkan mata dan selalu menundukkan kepala. Dan ini mesti kita contoh. Yang terlihat saja seandainya kurang baik jangan dilihat. Jadi maknanya lah menjadi bahasa wong segin aja kepoan lah. Wa kana lan anak sapa Rabi' ibn Khuthaim aniku idza daqqa ing dalam nalikane dog-dog. Ngerti dog-dog? Mengetuk. Sapa Rabi' ibn Khuthaim al-baba ing lawang takhruju mongko metu ilaihi maring Rabi' sapa al-jariyatu budak wadon. Fatara mongko ningali sapa jariyahu ing Rabi' mutriqan ing wong kang dengkluk ghaddan tur wong kang mermaken basarahu ing peningale Rabi'. Wa kana lan ana sapa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu an sairis sahabati wa radhiya an nabihim. Anaiku idza nazara ing dalam nalikane ningali sapa Ibnu Mas'ud ningali ilaihi maring Rabi' yaqulu mongko ngandika sapa Ibnu Mas'ud ngendikane wa basyiril mukhbitin. Ing ayat wa basyiril mukhbitin maknane wa basyir lan bebungaha sapa sira al mukhbitina ing pira-pira wong kang khusyuk kabeh. Ama eling-eling wallahi demi Allah law ra'a lamun ningali ka ing sampeyan sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la fariha maka yakti bunga sapa Kanjeng Nabi bika kelawan sampeyan. Wa fi lafdzinan ing dalam lafaz akhir kang liyan la ahabbak maknane la ahabba maka yakti demen sapa Kanjeng Nabi ka ing sampeyan. Jadi Ibnu Mas'ud itu ketika melihat Rabi' ibn Khuthaim itu beliau langsung membaca ayat wa basyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang khusyuk. Ingat demi Allah, kalau saja Nabi Muhammad berjumpa denganmu, melihatmu, maka pasti beliau akan gembira. Bahkan redaksi lain menyebutkan pasti Kanjeng Nabi mencintaimu. Wa masyalan lumaku sapa Rabi' rahimahullahu ta'ala dzata yaumin ing dalam sijidina ma'abni Mas'udin. Artinya begini loh Kang, ketika itu dilakukan oleh Imam Rabi' ibn Khuthaim di luar sholat, kita bisa bayangkan bagaimana saat sholat. Paham ya? Zata yaumin ing dalam sijidina ma'abni Mas'udin ing dalam sertani sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa an sairis sahabati wa radhiya an nabihim. Lumaku ilal haddadina tumuju maring piro-piro tukang pandai besi. Jadi pada satu hari Rabi' berjalan bersama dengan sahabat Abdullah ibn Mas'ud menuju tukang pandai besi. Apa yang terjadi? Pada saat Rabi' ibn Khuthaim melihat pawonan migateaken ni ing ingsun fiha ing dalam salat apa illa maka kecuali perkara aku lukang ngucap sapa ingsun wa malan perkara yuqalu kang diucapaken apa mali maring ingsun. Masya Allah, luar biasa. Ar-Rabi' ibn Khuthaim berkata, tidaklah aku masuk di dalam sholat, kemudian ada hal yang aku anggap penting. Jadi ketika beliau masuk dalam sholat, maka tidak lagi ada hal yang penting selain apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan kepadaku. Kita bisa tafsirkan ini bahwa beliau betul-betul merasakan dialog dengan Allah. Ma'akulu itu yang beliau ucapkan, yuqaluli itu jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Makanya Rabi' itu ya keren-keren. Aran Rabi'. Nah, ya.
Mane kula anak tekarani Rabi' iku ya tafaul. Ana maning Rabi' muridai Imam Syafi'i. Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Itu orang yang paling memuaskan pelayanannya pada Imam Syafi'i. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, ma khadamani ahad, ma khadamani Rabi'. Saya tidak mau dilayani oleh santri saya yang lain selama Rabi' ini masih melayani saya. Begitu dekatnya Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi dengan Imam Syafi'i, tapi adabnya beliau kepada sang guru luar biasa. Ada disebutkan dalam banyak kitab akhlak, termasuk dalam kitab-kitab akhlak yang kecil, seperti Akhlak Lil Banin, itu saya masih ingat betul. Kisah Imam Rabi' yang mengatakan bahwa saya tidak berani minum ketika guruku Imam Syafi'i memandang saya. Haibatan lahu. Ya, zaman segini dipraktekkan ya wis angel. Wong kiai karo santri udut bareng. Wa kana lan Anas bin Amir bin Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala anhum. Anaiku min khasyi'il musallina, setengah saking pira-pira wong khusyu'i, pira-pira wong kang salat. Saking khusyu'i, ketika beliau salat, itu putrinya bersama dengan teman-teman wanitanya itu di rumah, Masya Allah, ngobrol cekakakan karo ngabui genjering. Karena Nabi genjering ngomong belung-belungan. Tapi Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn Awam tidak tahu apa yang mereka obrolkan, tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Wa kana lana sapa Amir, aniku za sallain dalam nalikane salat sapa Amir darabat mangko nabu sopo ibnatuhu, anak wadone Amir, Aminatu rupane Aminah, nabu bidufi kelawan genjering. Wa yatahaddatsu lan ngobrol sapa nisa'u pira-pira wadon bima kelawan obrolan yuridna kang ngarepaken sapa nisa fil baiti dalam umah. Walam yakun lan oranana sapa Amir, orang iku yasma'u krungu sapa Amir zalika ing mengkono-mengkono suarai genjering lan obrolane pira-pira wong wadon. Wala yaqilu lan ora paham sapa Amir hu ing dzalik, tidak paham yang diobrolkan apa. Sampai-sampai saking khusyuknya beliau setiap kali sholat, satu hari ditanyakan kepada beliau, apakah pernah saat sholat engkau berbicara sesuatu dalam hatimu? Pengen mendeta, Arab apai kata, pengen apa ta, pernah durung terlintas dalam hati? Adakah yang pernah kau katakan dalam hatimu saat kau sedang sholat? Adakah yang terbayang dalam pikiran dan benakmu di saat kau sedang sholat? Jawaban beliau, na'am, iya. Terlintas dalam bayangku saat aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlintas dalam benakku, akankah aku menuju surga atau menuju neraka? Masya Allah. Kuwen sing kebayang lu. Wakila lagi ucapakan lahu maring Amir zata yaumin dalam sujudina. Apa hal tuhaddits nafsaka fi sholati bi syai'? Maknane hal tuhaddits ana nyeritakeun sapa sira nafsaka ing awakira ing atinira fi sholati ing dalam salat bi syai'in kelan sujiji. Qala ngandika sapa Amir, na'am ya, biwuqufi kelawan mandeg ingsun, mandeg baina yadayillahi ing dalam antaraning ngersane Allah taala, wa munsarifi lan budalan ingsun, budalan ila ihdad daraini maring salah sijine umah loro, yakni darul jannah au darun nar, ajaranallahu minan nar. Pernahkah
saat sholat engkau terbayang urusan dunia seperti yang orang-orang bayangkan. Pernahkah terlintas urusan dunia saat kau sholat seperti yang biasa melintas dalam pikiran dan benak kebanyakan orang? Apa jawaban beliau? Tidak. Berkecamuknya, silih bergantinya pedang yang tajam di hadapan muka saya lebih aku pilih dan lebih aku cintai daripada ada urusan dunia yang terlintas dalam hatiku saat aku sedang sholat. Paham belum? Insyaallah. Kila diucapakan, apa kan ucap fal tajidu mongko anata nemu sapa sampeyan syai'an ing suwiji-wiji mimma saking perkara yajidu kang nemu sapa annas manusa min umuri dunya saking pira-pira urusan dunia. Qala ngandika sapa Amir, la ora la antakhtalifa demi yakti utawi nyenta ting sliwer jari bahasa wong Cirebon ya. Pating sliwer. Apa bahasa Indonesia pating sliwer? La antakhtalifa demi yakti utawi nyenta pating sliwer, wis pating sliwer hampir wong mana-mana ya weruh lah pating sliwer. Iya. Apa lasinnatu piro-piro tombak. Bahasa Indonesia berseliwerannya tombak-tombak tajam di depanku. Fiya ing dalam ingsun iku habbu luwih didemeni ilayya maring ingsun min an ajida ketimbang saking yen nemu sapa ingsun fis salati ing dalam salat ma ing perkara yajiduna kang pada nemu sapa annas. Demi Allah, pating sliwere tombak sing lancip-lancip sing landep-landep ning ngarepane isun masih luwih tak senengi daripada isun lagi sembayang kelingan apa sing dikelingani ning wong. Wa kana lan ana sapa Rabi' sapa Amir ya. Aniku yaqulu ngandika sapa Amir, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan." Ya Rabb. Kita itu kan ada di alam mulki, ada di alam syahadah. Di belakang alam kita itu namanya alam malakut. Di belakangnya lagi alam jabarut. Di belakangnya lagi alam lahut. Logikanya, ketika alam malakut saja disingkap pada kita, tentu kita akan semakin mantap. Iya kan? Terlebih ketika yang disingkap itu jabarut, apalagi sampai lahut. Melihat asrar ilahiyah, anwar robbaniyah. Tapi saking yakinnya beliau mengatakan, seandainya tabir yang menutupi diriku ini disingkapkan oleh Allah, maka keyakinanku tidak bertambah. Paham belum maksudnya? Saking wis yakin. Pada karo hadis Kanjeng Nabi mengomentari sahabat Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu sahabat Nabi dari Rum, ya. Dari Romawi. Kapan Salman dari Persia, kapan Bilal dari Ethiopia. Lah Suhaib Ar-Rumi itu pendatang di Mekah yang sukses. Masuk dalam jajaran papan atas orang kaya di Mekah. Tapi demi imannya kepada Kanjeng Nabi, beliau hijrah ke Madinah, sekalipun taruhannya beliau diizinkan keluar meninggalkan Mekah asalkan tidak membawa hartanya barang sepeser pun. Kalau tidak, maka beliau diancam akan dibunuh. Jadi kalau ingin selamat sampai ke Madinah, tidak boleh bawa kekayaannya. Tapi demi Kanjeng Nabi, ditinggalkan semua kekayaannya. Saat beliau tiba di Madinah disambut oleh Nabi. Apa kata Nabi? Telah datang kepada kita orang yang kemarin dia adalah orang yang paling kaya, dan hari ini dia menjadi orang yang paling miskin. Suhaib Ar-Rumi. Nabi salah satu komentarnya tentang sahabat Suhaib Ar-Rumi, dan ini dibuat contoh dalam beberapa kitab mantik, bahkan dalam Ibnu Aqil itu ada ungkapan laulam yakhafillah lam yaksih. Ada ingat di Ibnu Aqil itu lau lam yakhafillah lam ya'sih.
Seandainya Suhaib itu tidak takut pada Allah, maka tetap beliau itu tidak akan pernah maksiat kepada Allah. Menunjukkan bahwa beliau itu pribadi yang memang sudah mengkarakter tidak maksiatnya itu. Artinya apa? Saking anti maksiate, kalaupun beliau tidak takut pada Allah, beliau itu orang yang memang apa? Gengsi dan anti melakukan maksiat. Sama halnya ini Amir. Seandainya tabir, sekat, tutup hijab ini disingkat, maka keyakinanku tidak bertambah. Karena apa? Karena tanpa disingkap pun beliau sudah yakin luar biasa. Paham ya? Waqad kana teman-teman ada sapa Muslim Ibnu Yasar rahimahullahu taala. Aniku minhum setengah saking khasyi'il musallin. Waqad naqalna lan teman-teman nukil sapa kita. Annahu ing setune Muslim bin Yasar iku lam yash'ur, ora kerasa sapa Muslim bisukuti ustuanatin kelawan rigele atau gebruge, bisukuti ustuanatin kelawan gebruge tiang fil masjid kang tetap ing dalam masjid. Ana tiang ana sakan gebruk lagi sembayang beli buru-buru acan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'akala tarafun min atrafi ba'dihim. Akala itu ada luka yang kalau tidak segera diamputasi itu bisa apa? Menular dan sampai menyerang jantung. Itu muta'akil namanya. Penyakit yang menggerogoti tubuh. Wa ta'akalalan kenang penyakit kang ngrogoti awak. Apa tarafun siji anggauta. Wa ta'akala lan kenang penyakit kang grogoti apa tarafun siji anggauta min atrafi ba'dihim kang saking pira-pira anggauta badane sebagiane salafus soleh. Kalau dibiarkan ini akan menggerogoti seluruh tubuh, bahkan organ dalam, jantung pun kena. Jadi kalau pingin selamat ya maka harus amputasi. Kudu ditugel. Nah, beliau nggak mau, enak bae ditugel. Akhirnya apa kata saudara-saudaranya? Wes aja kanda-kanda. Kau bayang tenana bakal lagi sembahyang tak tugelen. Masa kerasaan. Wahdi jalan dibutuhaken apa ilal qat'i maring nugel, maring ngamputasi. Falam yumakin mongko orang ngongangaken sapa ba'dihim minhu saking qata'. Faqila mongko diucapaken apa kang disapaken innahu setuhune ba'dihim fis sholati ing dalam wayah salat iku la yahusu ora krasa sapa ba'dihim bima kelawan perkara ya jadi kang lumaku apa ma alaihi ngatasi ba'dihim. Dan ini juga terjadi pada sahabat Umar bin Khattab.
ketika beliau sholat subuh ditusuk, ya. Dan yang menusuk Umar bin Khattab itu, Masya Allah, hafizul Quran, qaimun bil lail, saimun bin nahar. Apal Quran, bengi tahajud, awan puasa. Itulah salah satu yang melandasi kenapa di Nurul Islah itu sekalipun santri Quran tetap anak ngaji kitab. Sebab ketika kita tidak paham isinya Quran itu, kadang-kadang kita mudah terbawa arus pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Belum lama di Tasik, Sabtu kemarin, ada seorang anak kelas 1 SMA berusaha bunuh diri, terjun dari lantai atas, kelas 1 SMA. Tapi Allah mentakdirkan sampai saat ini masih belum mati. Lagi ditangani di rumah sakit. Pada saat dia dibawa ke rumah sakit, itu ngeruweng, meracau. Apa racauannya? Racauannya, bapak, emak, adek tos hatam, ngapalin Quran 30 juz, bade ngajemput bapak emak di surga. Jadi dia seorang yatim piatu. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Dan dia menghafalkan Quran, hanya menghafalkan saja. Tidak mengerti hukum bunuh diri seperti apa. Akhirnya apa? Dia pikir bahwa hafal 30 juz itu adalah mahkota persembahan anak kepada orang tua di surga. Maka dia selesai menghafalkan itu, terjun dari lantai atas, dan ketika berusaha diselamatkan dibawa ke rumah sakit, itu racauannya begitu. Bapak, emak, adek, bade ngajemput bapak jeung emak di surga, adek tos hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Maka sing ngaji kitab ya, ora KB ya, ada bagian-bagian penting Quran yang mesti dihafal. Sing ngapalaken Quran ya aja tinggal ngaji kitab. Karena kitab itu isi Quran. Lah itu ketika akan mencabut pisau yang menancap di tubuhnya sahabat Umar, itu menunggu beliau sholat. Karena kalau di luar sholat pasti beliau menjerit marah. Tapi saat sholat dicabut, ya nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Itu luar biasa. Nah, kita nembe kebeler setitik bayi pingsan. Orang lambe pisan sikile sing kebeler. Fakutiat mengko ditugel apa taraf min atrafi ba'dihim wa huwa hali utai ba'duhum iku fis salati ing dalam salat. Wa qala ngandika sapa ba'duhum sebagian salaf, as-salatu ti salatikum minal akhirati saking akhirat, fa idza dakhaltu maka ing dalam nalikane manjing sapa ingsun fis salati ing dalam salat, kharajtu maka metu sapa ingsun minad dunya saking dunya. Salat itu bagian dari akhirat, maka ketika kita salat ya kita harus keluar dari dunia. Wa qila lan diucapaken li akhara maring wong liyan apa hal tuhaddits nafsaka fis shalah bi syai'in minad dunya. Hal tuhaddits ana nyeritaken sapa sampeyan nafs saking awake sampeyan fis salat ing dalam salat bi syai'in kan suji minad dunya saking dunya. Qala ngandika sapa akhar la ora la fis salati ora ing dalam salat wala fi ghairiha lan ora ing dalam liyane salat. Aja pada ning salat ning luar salat pun saya tidak pernah membicarakan urusan dunia pada diri saya. Wasu ilalan ditakoni sapa ba'dhum sebagian ulama, hal tadhkuruna ta eling sapa sampean fi salatin dalam salat syai'an sujuji. Apakah engkau ingat sesuatu di dalam salat? Qala ngandika sapa ba'dhum wa hal syai'un nahabbu ilayya minas salat fa adhkurahu fi. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Apakah engkau pernah mengingat sesuatu di tengah salat? Jawabannya
apakah ada yang lebih aku cintai dari sholat sehingga membuat aku teringat? Paham belum maksudnya? Qala ngandika sapa bantu al syai'un ana tu tisu wiji-wiji ku habbuli didemeni ilayya maring ingsun minas sholati ketimbang saking salat. Jadi yang diingat itu ya yang dicintai. Sya'a am aba. Fa azkura mangko eling sapa ingsun hu ing sya' fiha ing dalem salat. Wa kana ana sapa Abu Darda sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu an sa'ir sahabati wa radhiyallahu bihim. Aniku yaqulu ngandika sapa Abu Darda min fiqhir rajuli. Gini sing dipraktekkan yang santri-santri. Iya. Wa ya adzan no. Tiba-tiba wetenge kempong, masakane mateng. Ya wis mangan bae dingin. No. Adzan tiba-tiba pengen No, ya bae dingin. No. Anjing waktu sholat tiba-tiba apa? Ongkob awake. Orang nyaman bisa, ya kan? Kekukur bae daripada sembayang karo kekukur bae ora khusyuk ya wis adus bae dingin. Dan itu ternyata menunjukkan kecerdasan orang. Ini dikatakan oleh sahabat Abu Darda bahwa di antara kecerdasan seseorang ialah apa? Mendahulukan apa yang menjadi keperluannya sebelum dia sholat. Selesaikan keperluan kita, kepentingan kita, aktivitas kita sebelum kita sholat. Agar apa? Agar saat kita masuk sholat kita sudah plong. Tidak ada yang membuat pikiran kita terganggu. Paham ya? Cerdas. Min fiqhir rajuli iku setengah saking pahami wong lanang ayab da'u utawi nyentong ngawiti sapa rajul bihajati kelawan kebutuhane rajul qabla dukhuli dalam sedurunge manjing rajul fi sholatin dalam salat. Agar apa liyadkhula supaya manjing sapa rajul fi sholatin dalam salat wa qalbu hali utawi atine rajul iku farighun kang kosong. Wis plong. Wa kana lan ana sapa ba'duhum sebagian salafan iku yukhafifu. Kini ilmu santri maning kene. Wong salat iku digoda ning setan, digoda ning iblis beli gila-gila. Berusaha membisiki apapun dibisikkan. Yang sebelum salat kita tidak ingat bagaimana caranya agar saat kita salat itu semua yang sebelumnya tidak diingat itu menjadi ingat. Ini usaha keras iblis, usaha keras setan. Makanya saking cerdasnya sebagian salaf ketika sholat itu nggak pernah lama-lama, cepet sembayangnya. Apa? No balap-balapan karo bisikane iblis. Paham dulu? Jadi lagi ruku, iblis nembiarkan bisiki, wis ya tidal. Lagi yang tidal, abdi bisiki iblis, wis lagi sujud. Loh, sing lakoni wong alim aja disalahkan, anak ilmu kabeh. Masya Allah. Bahkan dalam Ihya dikatakan salah satu di antara sahabat Nabi yang sholatnya cepat adalah Abdullah bin Abbas. Ketika ditanyakan alasannya itu agar pikiran dan hatiku tidak terserobot oleh setan. Paham ya? No, iya. Akhirnya pragat assalamualaikum assalamualaikum. Wes pragat setan nih. Aduh kalau balap gitu ya. Tapi tentu cepatnya ya dengan aturan. No. Maca Qur'ane tetap nganggo tajwid. Kan kita baca Qur'an kan ada 3 cara. Ada cara hadar cepat, ada cara pertengahan, ada cara tartil atau tahqiq. No, itu. Ya kita bisa menggunakan cara hadar, cara cepat tapi tetap tidak mengabaikan tajwid. Atau maca tasbihe apae kono ya daripada ping telu ndrodot beli karuan beli jelas bacaane sepisan bae. No. Rabbil firli warhamni kedawan. Ya kayak wingi bae Imam Ghazali ka. Rabbil fir warham batajawaz amma ta'lam. Aniku yukhaffifu nyepetaken sapa banduhum as-salata ing salat khifatal waswasi krana khawatir
was-was. Toli di stabilo. Waruwiyalah diriwayataken apa anna Ammar bin Yasirin, sedune Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Wa radhi'an nabi haniku salat. Iku salat sapa Ammar, salatan kelawan salat fa akhfa mongko nyepetaken sapa Ammar ha ing salat. Faqila mongko ditakokaken, apa kang ditakokaken? Khaffafta ya Abul Yaqdhan, khaffafta nyepetaken sapa sira. No. Jadi tergantung motivasi ya. Kapan sembayangnya cepet karena pengen gage ngobrol, pengen gage nabu bledogan, pengen gage dolan, pengen gage jalan. Karena apa? Karena nggak mau lama-lama dibebani oleh sholat. Ya ini buruk. Paham lah maksudnya? Loh itu. Masa iya wong sholatku munajat karo Gusti Allah mestinya apa? Bermesraan dengan Allah itu kita berlama-lama. Logikanya kan begitu. No, itu. Tapi kalau tujuannya adalah agar tidak terserobot oleh was-was, ya berarti bagus. Bukan soal kita tidak mau berlama-lama dengan Allah. Daripada berlama-lama malah yang masuk ke hati kita bukan Allah tapi syaitan was-was lah itu. Sekalipun sekejap tapi wah ini berkualitas. Oh, quality time. Faqila mongko diucapaken apa zaman khaffafta ya Abul Yaqdhan. Khaffafta nyepetaken sapa sira ya Abul Yaqdhan he Abul Yaqdhan. Ini kunyah Ammar bin Yasir. Faqala jawaban beliau, apakah kalian melihat ada batasan-batasan yang aku kurangi? Anata bacaan kita sing salah, anata rukuk sujud kita sing ora tumakninah. Kan enggak ada aturan salat harus lama atau cepat itu. Ning ndi, Bro? Yang ada kan bacaannya sing bener, tumakninahe. Lo kan ngono, paham lho, Sre? Faqala maka ngandika sapa Ammar, hal raaitu mana ningali sapa sirani ingsun. Naqastu ingkang ngurangi sapa ingsun min hududiha saking pira-pira batasane salat syai'an suwi-wiji. Qalu pada ngucap sama akil ngandika sapa Ammar bin Yasir, fa inni mangko sunne ingsun iku qad badartu. Teman-teman balapi sapa ingsun sahwa syaitani ing kelalen kang teka sang setan. Inna Rasulullah sunne Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul innal abda sunne kaula iku la yusalli yakti salat sapa abad as-salat ing salat fala yuktabu maqara dicatat lahu ke abad min hasak yang salat apa nisfuha separone salat wala thuluthuha lan ora sepertelune salat wala rubuha lan ora seperapate salat wala khumsuha lan ora seperlimane salat wala sudusuha lan ora seperneme salat wala usyruha lan ora sepersepulune salat. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aniku yaqulu ngandika sapa Kanjeng pada be kayak bocah santri Quran semaan kah? Iya. Omong anak kongkon sing tartil coba sing tartil ya tetep balap. Awalnya tartil sesuai balap. Apa sih? Karena kalau pelan sedikit itu ingatannya lupa, hafalannya lupa. Paham dong? Tadi cepet itu duduk apa-apa tapi karena apa? Ngejer ingatan. Ya wis ora apa-apa cepat sing penting tetap tidak mengabaikan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuktabu ayang besene dicatat il abdi maring kaula min salati saking salati abad apa ma perkara aqala kang angen-angen sapa abad min saking salat. Wa yuqalu dicapaken apa inna Talhata sunne sahabat Talha wa Zubair wa taifatan sa golongan minas sahabati saking para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain wa alaina bihim. Iku kanu ana sapa Talhah wa man utifa alaih aniku khaffan nasi luwi cepet-cepete manusa apane salatan salate. Wah, ini malah anak komunitas sembayang cepet nih sahabat. Iya. Loh, Masya Allah. Di antaranya Talha, Zubair, nah itu. Masya Allah, luar biasa. Wa qalu lan ngandika sapa Talha wa man utifa alaih. Ngendikane pripun? Nubadir biha waswasa syaitan nubadirum balapi sapa kita biha kelawan salat balapi waswasata syaitani ing waswase syaitan. Waruya lan diriwayataken apa ana Umar bin Al-Khattab sunna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu an sair sahabat radhiyallahu bihim iku kala ngandika sapa Umar alal mimbar ing dur mimbar ngandikane sahabat Umar innar rajula sunne wong lanang iku layashibu yakti uwanen apa aridahu godheg lorone rajul fil Islam dalam Islam.
Jare sahabat Umar, ana wong sedurunge sembayang masih ireng kabeh, manjing sembayang durung sampai tutup sembayang godeke wis uwanen kabeh. Wa ma akmala lan orang nyempurnaken sapa rajul lillahi taala maring Allah taala salatan ing salat. Lah kok bisa mengkonon? Lah iya. Karena dheweke durung nyempurnakaken khusyuk lan tawadhu'e serta oleh madhep ning Allah saat salat. Qila diucapaken apa kan ucapan wa kaifa dzalik? Wa kaifa lan iku kaya apa dzalika te mengkono yashibu aridahu. Aridahu godeg loro. Qala ngandika sapa Umar, la yutimmu orang nyempurnakan sapa rajul khusyu'aha ing khusyu'i salat wa tawaddu'aha lan andap asore salat wa iqbalahu lan madhabi rajul 'ala Allah ngasi Allah fi dalam salat. Wa su'ila lan ditakoni sapa Abul Aliyati rahimahullahu taala an qaulihi taala saking dawe Allah taala rupane dawuh alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina ya wong akeh hum kang utai alladzin an salatihim saking salati alladzin iku sahuna pira-pira kang kelalen kabeh. Qala ngandika sapa Abul Aliyah huwa utawi alladzi saha iku alladzi wong yashu kang kelalen sapa alladzi an salatihi saking salati alladzi orang yang lupa tentang salatnya sehingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat, apakah wis ning hitungan ganjil atau masih hitungan genep. Fala yadri mangko orang ngerti sapa alladzi alakam ing atase pira yang sarifu budalan sapa alladzi ala syaf'in anata ing atase ganjil rakaat kok ganjil genep ala syaf'in anata ing atase genep aw ala witrin atau ing atase ganjil. Wa qala ngandika sabal Hasan al-Basri rahimahullahu taala huwa utawi alladzi saha iku alladzi wong yasukang kalawan sapa alladzi an waqti salati saking waktune salat hatta yakhruja sehingga metu apa waktu shalah. Ini senada dengan pendapat Imam Hasan Basri, pendapatnya Syaikhus Syuyukhina Syekh Masduqi bin Sulaiman Al-Lasimi. Jadi ketika membaca ayat alladzina hum an salatihim sahun itu beliau malah bersyukur, alhamdulillah Gusti Allah dawe alladzina hum an salatihim. Jadi yang lalai jauh dari salatnya. Jadi maknanya apa? Sing salate orang ning waktu wis metu. Itu kan jauh dari salatnya. No, seandainya Allah tidak mengatakan an solatihim tapi mengatakan fi solatihim maka kita semua celaka. Karena alladzina hum fi solatihim berarti yang lalai di dalam saat solat. Nah, itu kita celaka semua. Untungnya Gusti Allah dawe an solah bukan fi solatihim. Wa qala ngandika sapa ba'dhum huwa utawi alladzi saha an salati iku alladzi wong in shalla kang lamun salat sapa ladhi ing salat fi awalil waqti ing dalam kawitane waktu lam yafrah mangko ora seneng ora bunga sapa ladhi wa in akhara mengakhiraken sapa ladhi ing salat anil waqti ando saking waktune lam yahzan mangko ora sedih sapa alladhi. Ada lagi sebagian yang berpendapat alladzina hum an salatihim sahun itu adalah orang yang ketika salat di awal waktu atau salat di dalam waktu dia tidak bahagia. Ketika sholat di luar waktu, yakni qadhaan, dia tidak bersedih. Pokoknya yang penting sholat ya harapan waktu ya penjabane waktu ya laka seneng laka sedih. Nah itu insyaallah. Sehingga dia tidak memandang menyegerakan sholat itu sebagai kebajikan, menunda sholat itu sebagai dosa. Wa inna khala mengakhirakan sapa alladzi ing salat anil waqti saking waktune lam yahzan maqara sedih sapa alladzi fala yara maqara ningali sapa alladzi bitanjiliha kelawan nyepetaken salat birran ing kebagusan wala bitakhiriha lan ora kelawan ngakhiraken salat isman ing dosa. Wa alam lan ngerti sapa sira anna salat ing sene salat iku yuhsabu dihitung apa bantu sebagiane iku kad yuhsabu terkadang dihitung apa bantu sebagiane salat wa bulan dicatat apa bantu sebagiane salat duna bandin ora sebagian kang liyan kama kaya keterangan dalat kang nuduhaken apa lah baru pira-pira hadis ali ngasema wa ing kana halis sanajan ana sopal faqih ahli fikih aniku yaqulu ngendika sapa faqih inna salata sunni salat fi sihhati dalam sahih kula tatajazzau ora kebagi-bagi iku la tatajazzau ora kebagi-bagi apa salat walakin nadzalika tetapine
tetapi ne mengkono la tatajazza iku lahu iku kedue dalik makna nutemana akhara kang liyan. Akharu kang liyan zakarna kang wis nutur sapa ketahu maknan akhar. Wa hadzal makna utiki makna iku dalat nuduhaken aling sahadal makna. Apa la hadis pira-pira hadis id warada krana tumeka apa jabrun naqsil faraidi keterangan nambeli kekurangane pira-pira amal fardu bin nawafili kelawan pira-pira amal sunnah. Loh, jadi kita harus ingat bahwa sholat itu kadang yang dicatat, yang dihitung hanya sebagian, sebagiannya lagi tidak. No, sekalipun ahli fikih mengatakan sholat yang dihukumi sah itu ya tidak bisa dibagi saya wis sah berarti saya 100% sah, nggak ada bagiannya. Tapi kita punya pandangan yang lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak hadis. Ya, di antaranya bahwa dianjurkannya sholat sunnah itu dalam rangka untuk menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam amal fardhu. Itu kan berarti menunjukkan bahwa tidak 100%, sebagian. Paham tidak? No. Afil khabarin dalam hadis, qala ngandika sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam yaqulu ngandika sapa Allah taala bil faraidi kelawan pira-pira amal fardhu. Naja selamat minni saking ingsun sapa abdi kaula ingsun. Wa bin nawafil lan kelawan pira-pira amal sunat taqarraba gawe keparak ilayya maring ingsun sapa abdi kaula ingsun. Maka tadi pagi saya sampaikan ketika ngaji Ihya bahwa kalau kamu ingin selamat maka kerjakan yang wajib. Tapi kalau kamu ingin dekat dan dicintai maka jangan hanya yang wajib tapi kerjakan juga yang sunnah. Wa qala ngandika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngandika sapa Allah Taala layan juara selamat minni saking ingsun sapa abdi kaula ingsun illa bi ada ima kecuali kelawan nekani perkara iftaratu kang marduaken sapa ingsun alaihi ngatasé ma. Waruyalan diriwayataken apa Nabi sunne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi salatan lan salat fataraka mongko ninggalaken sapa Kanjeng Nabi min qiraatiha saking bacaane salat ninggalaken ayatan ing siji ayat. Jadi Kanjeng Nabi siji waktu salat jamaah karo sahabat tiba-tiba ada satu ayat yang beliau dilupakan oleh Allah. Awas ya. Kalimatnya itu dilupakan, bukan lupa. Sebab apa? Kata lupa itu menunjukkan taksir, menunjukkan kesemena-menaan, menunjukkan keteledoran. Quran yang mestinya dijaga kemudian lupa, lah itu kan berarti kita teledor. Tapi kalau dilupakan, kita sudah ada upaya maksimal untuk terus menjaga dan mengingat, tapi sebagai manusia sewaktu-waktu kita dibuat lupa. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim itu dikatakan jangan mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita. Jangan mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini, tapi katakanlah unsitu, aku dibuat lupa. Makanya doa ketiga, Allahumma rahamna bil Quran. Orang enggak? No. Ja'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina. Aja nasina, nussina. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Si wong kabeh pujian mengkonon kabeh. Ora usah tiruan wong, bakal wis ngerti ilmuhe ora usah tiruan wong. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Falamman fatara mongko ing dalam sumangsane dari ucul budalan. Falamman fatara mongko ing dalam sumangsane budalan sapa Kanjeng Nabi. Artinya apa? Selesai. Qala takon sapa Kanjeng Nabi, madza qara'tu? Madza ing apa qara'tu maca sapa ingsun. Nah iki. Saya berkali-kali ini marah ini. Karena ketika ada yang saya dibuat lupa itu tidak ada yang pernah mengingatkan. Kanjeng Nabi pun pernah marah seperti ini. Dari sekian sahabat itu yang ingat hanya Ubay bin Ka'ab. Kanjeng Nabi marah. Apa yang kalian lakukan dalam sholat?
Padahal lamun bae sembahyang. Sekalipun kita husnudzon sebetulnya. Kenapa sahabat diam? No, ya karena mereka mungkin bisa jadi menjaga adab kepada kanjeng Nabi. No. Ya adab sih adab, tapi orang seneng. Keadaban sampai ditakoni meneng, baik, masya Allah. Kini saking beli krungu budek ta goblok ta beli paham ta ditakoni meneng. Fasakata mongko meneng sapa kaum. Fasa'ala mongko takon sapa Kanjeng Nabi Ubay bin Ka'ab ing sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini salah satu sahabat yang ahli Quran. Bahkan dinyatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang bacaannya itu paling direkomendasikan oleh Kanjeng Nabi. Ya, paling ahli dalam bacaan Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi sahabat itu spesialisasinya beda-beda. Kalau urusan ilmu qiraah Ubay bin Ka'ab, Nabi mengatakan aqra'ukum Ubay bin Ka'ab. Kapan urusan fiqhul mirath, fikih warisan, maka Zaid bin Thabit. Afradukum Zaid bin Thabit. Kapan urusan halal haram, Mu'ad bin Jabal. A'lamukum bil halal wal haram, Mu'ad bin Jabal. Jadi ada spesialisasinya ada. Nah, Ubay bin Ka'ab itu spesialisasinya di qiraah. No, qiraah. Nah, ketika masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau diserahi tugas untuk mengimami sholat tarawih. Sholat tarawih yang nganggo Quran sahataman. Kalau dulu di Banten itu pada masa Abuya Dimyati Amin itu setiap tarawih itu ya satu hataman Quran sampai jam 3:30, jam 3:30 tarawih itu satu hataman. Entah sekarang masih atau tidak. Yang masih sekarang satu hataman itu di Temboro, pesantrennya Jaulah itu. No, itu satu hataman. Jadi sampai sahur tarawih itu. Itu yang dilakukan secara massal ya, secara massal. Artinya kalau yang pribadi masing-masing semalam satu hataman, saya yakin banyak. Saya yakin banyak. Seperti Allah yarham kakak dari bujai saya itu Kiai Syafa' itu beliau kalau tarawih ya satu hataman karena beliau itu bisa menghatamkan Quran 3 jam. Hatam. Mesir di Masjid Al-Azhar itu satu hataman. Satu hataman. Ada kisah seorang mahasiswa itu ikut tarawih tapi cuma semalam saja. Kiai seluruh masjid saja belahnya. Beliau itu kaget ketika tarawih itu. Karena beliau itu capek ya duduk. Jadi engko kalau buka Quran kok bakal kira-kira rekan ruku nembe tangi. Nah, itu kan yang dibacanya Quran, maksudnya sing diwacae Alhaqumut Takatsur je. Dodoke suwe temen. Lamun sing diwacae Quran ora rada pantes. Nah, ternyata di sampingnya ada kakek tua. Sudah umur 70-an tahun. Itu setiap imam takbir dia takbir. Setiap imam takbir dia takbir. Kaget sih mahasiswa sing masih 6 ki. Peragat ngomong. Wah, resepnya apa wak? Kuat temen ngadege. No kita dengkul kayak copot-copot tak sampean kuat temen. Jawab lah iya. Yang ente mah salate nganggo tenaga. Jadi ya pegel. Coba salate nganggo iman, masya Allah. Es. Fasala mengatakan sebukannya Nabi Ubay bin Ka'ab ing sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an sa'ir sahabati radhiyallahu annabihim. Faqala mengko ngan matur sapa Ubay qara ta maca sapa sampean surat kadza ing surat mengkene wa tarak talan ninggalaken sapa sampean ayat kadza ing ayat mengkene.
Lah kenapa Ubay bin Ka'ab itu sadar ada ayat yang tidak dibacakan kanjeng Nabi tapi diam saja? Karena sing maca kanjeng Nabi loh. Maka sahabat itu dibangun husnuzon karo kanjeng Nabi ku total. Arab dia dengaken iya lamun kanjeng Nabi ya kelalen. Kalau ternyata ayat itu sudah dihapus, sudah dinasakh, jadi kanjeng Nabi tidak membacanya sengaja karena memang ayatnya sudah dihapus. Loh iya, masa keminter teman? Loh iya kan? Makanya sahabat itu diam. Jadi diamnya sahabat itu tidak salah. Karena mereka tidak tahu pasti. Nabi itu tidak membacanya karena memang dilupakan. Atau karena memang ayat itu sudah dihapus. Karena sudah dihapus makanya tidak dibaca. Fala adri mangko ora ngerti sapa ingsun. Anusita anata dikelalenaken sapa sampeyan amru fi'ta atawa amru fi'at atawa dihapus diangkat apa ayat. Faqala mangko ngandika sapa kanjeng Nabi, antau taisira ikulaha. Ikulaha kedua qiraah ya ubayu he ubay summa kebala mongko keri-keri madhep sapa kanjeng Nabi alal qaum ngatese kaum sira bener ki arane titen arane faqala mongko ngandika sapa kanjeng Nabi ma balu aqwamin ma iku apa balu aqwamin uti tingkai pira-pira kaum yahduruna kang nekani sapa kaum salata min salati aqwam wa yutammimuna lan nyempurnakeun sapa kaum sufufagum ing pira-pira barisane aqwam wa nabiyuhum halik utai nabine aqwam iku baina aidihim ing dalam antarane ngarepe aqwam la yadruna ora pada ngerti sapa aqwam ma ing perkara yatlu kang maca sapa nabi alaihi wasaqwam min kitab rabbin saking kitabe pangerane aqwam ala eling-eling inna bani israil sunne bani israil kada ing mengkene iku fa'alu agawe sapa bani israil. Jadi mereka salat bersama nabinya tapi tidak tahu apa yang dibaca oleh nabinya. Fa'awha mangqa paring wahyu sapa Allah azza wa jalla ila nabi maring nabine bani Israil paring wahyu an tegese kul ngucap sapa sampeyan diteni ya ketika anaan manjing ning fi'il amar manjing ning fi'il amar maka ada perbedaan pendapat antara Imam Sibaweh dan Imam Zamakhsyari. Kapan menurut Imam Sibaweh an yang masuk pada fi'il amar itu sama dengan an yang masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari, yakni an masdariyah, baik kemasukan ba atau tidak, bi an atau an sama saja menurut versi Imam Sibaweh. Kalau tidak ada baknya ya tinggal baknya ditakdirkan. Tapi menurut versi Imam Zamakhsyari an yang masuk pada fi'il amar harus dilihat ada baknya tidak. Kalau ada baknya misalnya biangkul maka itu annya an masdariyah. Tapi kalau tidak ada baknya maka itu annya namanya an tafsiriyah. Jelas ya? An tegese qul ngucap sapa sira liqaumika maring kaum ira tahduru nekani sapa sira kabeh ing ingsun bi abdanikum kelawan pira-pira awak sira kabeh wa tadhkuru lan nyebut sapa sira kabeh ing ingsun bi alsinatikum kelawan pira-pira lisan ira kabeh tapi wa tughayyibuna lan ghaibaken sapa sira kabeh anni saking ingsun kulubakum ing pira-pira atine sira kabeh batilun iku batal mauti perkara tadhhabuna kang lunga sapa sira kabeh ilahi maring ma percuma jare Gusti Allah. No, sira awake hadir, cangkeme nyebuti sun, tapi ati ya mbuh di gendek. Batil. Wa hadza utaiki ku yadullu nuduhaken apa hadza ala anna istima' al ma'mum ing atase setune ngrongokake makmum, ngrongokake ma ing perkara yaqru kang maca ing masabal imam wa fahmahu lan pahami makmum iku badalun ganti an qiraati surati saking maca surat binafsihi kelan awak dhewe makmum. Hadis ini menunjukkan bahwa makmum mendengarkan bacaan imam dan memahami apa yang dibaca oleh imam itu sebagai pengganti dari membaca surat sendiri. Jadi makmum orang maca surat itu ora kongkon nganggur, tapi kongkon ngerongokaken lan mahami sing diwacai. Jelas ya. Wa qala ngandika sahabat sebagian salaf innal amda sunne kaula iku la sujud yakti sujud sapa abad as-sajdata. Kelawan sujud wa indahu lan ing dalem
mungguwe abad annahu satune abad iku ya taqarrabu gawe keparak sapa abad biya kelan sajada ilallahi taala maring Allah taala. Ana wong sujud menurut dia dengan sujud itu sudah mendekat kepada Allah. Padahal lamun dosae wong mau dibagi-bagiaken ning penduduk Madinah kabeh, maka sudah cukup sebagai alasan untuk seluruh penduduk itu dihancurkan. Paham le maksudnya? Ya Allah, na'udzubillah. Walau kusimat namun dibagi apa dzunubuhu pira-pira dosane abad fi sajdatin dalam sujud abad. Jadi karena sujudnya mbuh nglamuni mending. Ala ahli Madinah ting atase penduduk kotane abad halaku mengko cilaka sapa ahli Madinah. Kila diucapakan lah kok saged mengkoten to. Wong lagi sujud je. Iya. Wong lagi sujud je malah dosa. Sing dosae dheweke waktu sujud lamun dibagi-bagiaken ning penduduk kota iku wis cukup kanggo alasan penduduk kota itu semuanya dihancurkan. Lah kok bisa? Dijawab, ya iya. Awake sujud karo Gusti Allah, tapi atiye madhep ning hawa nafsu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Qila diucapakan fakaifa mangka iku kaya apa yakunu ana apa zalika mengkono lau kusimat dzunubuhu fi sajdatihi ala ahli madinati halaku. Qala ngandika sapa ba'dhum yakunu ana sapa abdan iku sajidan wong kang sujud lillahi taala maring Allah taala. Sedangkan wa qalbuhu halikuti ati abad iku musghin kang nenglengaken ila hawa maring hawa nafsune abad. Wa yusyahidu lan nyakseni apa qalbu al batila ing kebatilan wa qadistaula bahkan lan teman-teman nguasai mendominasi apa al batil alaihi ngatasé qalbu. Fa hadhi mangkote iki sifatul khasyu'ina sifate pira-pira kang khusyuk kabeh fatadul mangko nuduhaken apa hadhil hikayat iki pira-pira cerita walak barulan pira-pira hadis ma'amain dalam sertane keterangan sabaq kang wis dingin apa ma nuduhaken ala annal asla ing atase setuhune kang pokok fis salati ing dalam salat wal khusyuk wa hudurul qalbi lan hadire ati fa inna mujarradal harakati mangko setuhune mligi pira-pira gerakan mligi ku mung maka setune mung pira-pira gerakan ma'al ghaflatin dalam sertane kelalen iku qalilul jadwa kidik manfaate fil ma'adi ing dalam akhirat wa min kitabis shaumi lan saking kitab puasa lah ngan langsung sembayang tu mewarani puasa bae kok puasa peragat ganti sesuci maning. Maka pantas kalau kemudian dalam pengantar kitab ini dikatakan bahwa kalau kita mencermati isi kitab ini maka kita akan tahu betapa sang penulis, sang penyusun, sang pengarang kitab ini betul-betul sudah apa? Menyatu daging dan darahnya dengan ihya. Ya wis menyatu kan wis molak-malik gaya. Iya. Apal, paham ya? Qauluhu dawe Imam Ghazali Al-faslu tsani fi asraris shaum. Yes. Al-faslu ti fasal tsani kang kapindo iku fi asraris shaum dalam nerangaken pira-pira rahasiane puasa wa syurutilan pira-pira syarat shamal batinati kang batin. I'lam ngerti sapa sira annalis shaumi ing sedune iku kedue puasa salasa darajatin ana telu pira-pira derajat. Kini baca ya. Sebab apa? Isiye pada karo kitab Asrarus Shaum yang dibuat daurah ilmiah kemarin oleh Syekhuna Sidi Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Jadi kita baca saja. Ya sedikit-sedikitlah diulas. I'lam ngerti sapa sira annalis shaumi ing seniku kedhe puasa salasa darajatin ana telu pira-pira tingkatan. Shaumul umumi shaumal umumi rupane puasa umum, wa shaumal khusus lan puasa khusus, wa shaumal khususil khusus lan puasa khususil khusus. Amma shaumul umumi ana penute puasa umum iku fa maqati shaumul umum ku kaful batni. Nahan weteng wal farji lan farji an qada'i syahwati saking nekani syahwat. Kama kaya keterangan sabaka kang wis dingin apa tafsilu rinciane ning ihya tapi dudu ning kene, paham ya? Loh. Wa amma shabul khususi ana penuti puasa khusus iku fa maqati shamul khusus iku kafus sam'i nahan pengrungu wal basarilan peningal wal lisanilan lisan wal yadilan tangan wal rijlan sikil wasairil jawarihilan sekarini pira-pira anggota badan menahan atau mengendalikan seluruh anggota badan ditahan dan dikendalikan anil athami saking pira-pira
dosa. Wa amma shaumu khususil khususi, ana penuti puasa khususil khusus iku fasaumul qalbi maka puasa ati anil muhimmi anil himami. Nah, wingi gak ning cetakane anil hidomi, tapi sing bener himam. Anil himami saking piro-piro sejogati ad-daniyati kang asor. Wal afkari lan piro-piro pikiran ad-dunyawiyati kang bangsa dunia. Wa kaffuhu lan nahan qalb an siwallahi saking liyane Allah azza wa jalla bil kulliyati kelawan total. Jadi puasa khususil khusus itu bukan hanya puasa dari dosa, tapi menahan hati atau puasanya hati dari cita-cita dan keinginan yang rendah, pikiran-pikiran keduniaan, menjaga hati dari selain Allah secara total. Makanya kapan je ati anak sekejap eling saja nih Gusti Allah batal puasa. Tapi puasa khususil khusus. Maka Imam Ibnul Farid seperti tadi sore kita baca, beliau sampai mengatakan apa? Walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri hatman hakamtu birid. Berarti seandainya terlintas keinginan dalam hatiku pada selainmu, ya Allah, maka aku hukumi diriku ini murtad. Oh, paham ya? Tapi ya tentu dudu murtad versi Sulamut Taufiq. Wa yahsulu lan hasil al fitru batal fi hadas sami dalam iki puasa bil fikri kelawan mikir fima ing dalam perkara si wallahi kang saliyane Allah. Wal yaumilan dina al akhir kang akhir. Wabil fikir yang lawan mikir fit dunya ing dalam dunia illa dunia kecuali dunia turun tukang dikarepaken apa dunia lid dini kanggo agama. Lah puasa khusus itu menjadi batal di saat orang yang menjalankannya berpikir selain Allah. Menjadi batal artinya selesai puasanya ketika dia meninggal dunia. Al yaumil akhir artinya hari ketika dia meninggal dunia. Juga batal puasanya ketika dia berpikir tentang dunia, kecuali dunia yang dijadikan alat untuk agama. Jelas. Karena dunia, uang banyak berapapun, kalau tujuannya untuk alat agama, untuk akhirat, maka itu bukan dunia, itu akhirat. Paham ya? Fa inna dzalika mangka sunne mangkono dunyan turadulid iku zadul akhirati sanguwe akhirat. Bekali akhirat walai salan orana apa dzalik orang iku minat dunya setengah saking dunia hatta qala sehingga ngandika sopar babul kulubi pira-pira kang duweni pira-pira ati man utawi sapa niku taharrakat obah-obah apa himmatuhu sejogatine man bitasarrufi kelawan tumindak fi naharihi ing dalam waktu awani man litadbiri ma krono ngatur perkara yuftiru kang buka sapa man alih ngatasi mak kutibat mongko dicatat alaihi ngatasi man apa khati'atun keluputan. Masya Allah. Kenapa? Fa inna dzalika mongko sune mongkono taharrakat himmatu bitasarruf iku min qillatil wuthuqi setengah saking kidike percaya ngandel bi fadlillahi kelawan anugerah Allah azza wa jalla wa qillatil yaqin lan kidike yakin bi rizqihi kelawan rezekine Allah al mau'udi kang dijanjiaken. Sampai arbabul qulub artinya orang-orang yang sudah memiliki hati yang bersih, jiwa yang jernih. Itu mengatakan barang siapa yang pikirannya bergerak, ya, fokusnya tergerak, melakukan tindakan di waktu siang untuk merencanakan, mengatur apa yang dia buat bukan nanti sore, maka dicatat keburukan. Kenapa? Wayai sore, wayai buka beli warung. Apa sih dadak kudu dipikiri, digulati? Ini dalam pandangan mereka, orang itu berarti kurang percaya dengan anugerah Allah. Orang itu kurang yakin dengan rezeki yang dijanjikan Allah. Paham belum? Wahadihi utawi iki mung bae kien sanes pangkate kula panjenengan nggih. Para rawuh niki pangkatipun para nabi, pangkatipun para wali. Wali ini pun nggih sanes wali murid. No.
Wa hadhihi taiki kurut batul anbiya pangkate para nabi, wasiddiqin lan pira-pira wong kang banget temene, yakni para aulia, wal muqarrabin lan pira-pira kang keparek kabeh. Nah, karenanya ya wis ora usah didawak-dawakaken. No sira durung teka mana. Wala nutilu lan orang dawan-dawaken sapa kita an-nadhra ing ningali fi tafsilihi ing dalam rinciane saumi khusus apa nih kaulan ucapan, walakin fil haqiqati tetapi dalam hakikat apa nih amalan perbuatan. Jadi artinya apa? Atau an-nadhara ing analisa ya boleh lah. Jadi artinya apa? Teori lah. Teorinya nggak perlu panjang. Yang penting kalau kita ingin meningkat sampai di kelas itu ya sudah praktekkan saja. Fa innahu mangko setune saumu khususil khusus iku ikbalun madhep bikun hil himmati kelawan sejagati alallahi ngasi Allah azza wa jalla wan sirafun lan dadi menggok berpaling an ghairillahi saking liyane Allah taala wala talabbusun lan menganggoni bimakna qaulihi taala lan maknane dawuh Allah taala rupane dawuh qaulillah. Jadi wes Gusti Allah bae sajane Gusti Allah enggak level. Sudah qaulillah selain Allah ora level, ora penting. Kulo ngucap sapa sira Allah sumadar mongko keri-keri ninggalaken sapa sira hum ing wong akeh fi khawdihim ing dalam jegur guneme wong akeh yal abuna hale pada dolanan sapa wong akeh. Wa amma shaumul khusus anapun utai puasa khusus wa wati shaumul khusus iku shaumus sholihin puasa pira-pira kang saleh kabeh iku fa mongko shaumul khusus iku kaful jawarihi nahan pira-pira anggota badan ditahan anil azami saking pira-pira dosa. No, sempurnanya puasa khusus ini dengan 6 hal. Wa tamamuhu te sempurnane shaumul khusus iku bisitati umurin kelan 6 pira-pira perkara. Al awwalu te kang pertama iku ghaddul basari ngeremaken mata, pejamkan mata. No, jangan leluasa memandang hal-hal yang tercela. Wa kafuhu lan nyegah basor anil ittisai saking leluasa dari jembar fin nadhari ing dalam ningali titani ya kapan ana lafaz nazar suwise ila maknane ningali kapan laka ilai maknane angen ila kulli ma maring sekabehane perkara yudamu kang dicacat apa ma wa yukrahu lan disengiti apa ma wa ila kulli malan maring sekabehane perkara yasyghalu kang nungkulaken apa ma alqalba ing ati wa yulhilan nglalekaken apa ma nglalekaken an dzikrillah saking eling Allah azza wa jalla kala ngandika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nazratu utawi saktingalan iku sahmun panah masmumun kang diracuni min sihami iblisa kang saking pira-pira panahe iblis la'anahullah. Faman mangko tisawan iku tarokan ninggalaken sapa man ha ing nadhrah olehin ninggalaken khaufan karena wedi minallahi saking Allah azza wa jalla ata mangko maringi hu ing man sapa Allah subhanahu wa ta'ala maksud Allah maringi imanan ing iman yajidu kang nemu sapa man halawatahu ing manisi iman fi qalbihi ing dalam atine man. No, jaga matamu dari leluasa memandang objek-objek yang dicela, objek-objek yang dibenci, memandang sesuatu yang membuat hatimu sibuk, terganggu dan lupa dari mengingat Allah. Nabi dalam hadis mengatakan bahwa satu tatapan itu adalah satu anak panah yang beracun dari anak panah iblis. Maka barang siapa yang meninggalkan menatap sesuatu yang dibenci karena takut kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya iman yang dia rasakan manisnya dalam hati. Wa rawal ngriwayatan sahaba Jabirun an Anas radhiyallahu anhuma wa an sa'iris sahabati wa radhiyallahu bihim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna usne Kanjeng Rasul iku kala ngandika sapa Kanjeng Rasul khamsun te perkara 5 iku yufatirna batalaken apa khams as-shaima ing wong kang puasa. Kang dimaksud batalaken ning kene batalaken ganjaran. Secara fikih puasanya tetap sah. Apa 5 yang membatalkan pahala orang puasa itu? Al-kadhib berupa bohong. Nomor 2 wal ghibatulan ngerasani. Nomor 3 wan namimatulan ngadu domba. Bahasa Jawa apa? Ngedudus. Iya kan? Ngadu domba bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ngedudus. Wal yamin ulan sumpal kadhibatu kang bohong. Wan nadharu lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Yang kedua, atsani tekang kapindho ku hifdzul lisan jaga lisan. Jadi yang pertama menjaga mata, yang kedua menjaga lidah. Dijaga dari apa? Pertama anil hadayani saking gruweng. Ngerti gruweng? Ngomong blijel.
wal kadzibilan goroh, wal ghibatilan ngerasani, wan namimatilan ngadu domba, wal fuhsyilan jorok. Jorok atau apa ya? Ya cabul, wal fuhsyilan cabul, wal jafailan wangkot, wal khusumatilan tukaran, wal miroi tegese tukaran, poro padu, wa ilzamuhu lan netepaken lisan as-sukuta ing meneng. Jadi dikunci sing nomor loro bukan sekedar dijaga tapi dikunci cangkeme. Iya pokoke kena ngomong bakal bagus. Kena ngomong bakal bagus. Bakal ora bagus. Apa maning bahaya kudu meneng. Duduli bagus meneng kudu meneng. Au syughluhu atawa nyibukaken lisan. Jadi kalau tidak diam maka disibukkan dengan hal yang baik. Apa contohnya? Bidzikrillahi kelawan zikir maring Allah Azza wa Jalla. Wa tilawatil Qur'an dan maca Qur'an. Fa hadza mangkotaiki kusomul lisani puasa lisan. Waqat qala teman-teman ngandika sapa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-ghibatu te ngrasani yuk krungu ble yuk. Al-ghibatu te ngrasani yuk beli sopan ya yuk jeng. Al-ghibatu te ngrasani kutub sidung rusak apa ghibah as-soma ing puasa. Jadi ngerasani iku ngerusak puasa. Ruang riwayatakan hu ing dawu al-ghibah tufsidus shaum sapa Bishr bin al-Harits al-Hafi rahimahullahu taala. Konaan gue, buang bean gue. Warawalan riwayatan sapa Laitsun an Mujahidin rahimahumallahu taala khoslatani utai pekerti loro iku tufsidani ngrusak apa karone khoslatan as-shaum ing puasa. Dua hal merusak puasa. Yang pertama al-ghibatu ngrasani wal kadzibu lan goroh bohong. Dusta waqad qala. Jari Gusti Allah jangan ada dusta di antara aku dan kamu. Waqad qala Gusti Allah sing ngomong ku. Iya. Waqad qala teman-teman ngandika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama shaum yang bersih puasa iku junnatun tameng. Awas mat saya aja salah. Jime diwaca dhamma. Kapan diwaca fathah janna maknane mbak gemoy. Aja diwaca kasra jinnah. Iya, kapan janna maknane suarga. Diwaca kasra jinnah maknane jin. Wah. Minal jinnati wan nas. Maknane junnah. Iku junnatun tameng. Fa idza kana mangko dalam nalikane ana sapa hadukum salah siji sira kabeh aniku shaiman wong kang puasa. Ketika kamu puasa fala yarfus mangko aja cabul sapa ahad wala yajhalan aja bodoh sapa ahad. Fa ini mruun mangko lamun ngejak perang sapa awak-awakan. Fa ini mruun mangko lamun ngajak perang sapa awak-awakan qatala tegese merangi sapa imruun hu ing ahad. Aw syatama atau misui sapa imruun hu ing ahad fal yaqul maka becing ngucap sapa ahad lamun dijak tukaran dipisui iya diomong blenak dibuli priben jawaban saya puasa ini sunah siriku shaim nongkang puasa ping pira 2 sampai 3 kali marotin kalau ambalan aw salatan atau ping telu wa jalan teka fil khabar dan hadis apa anna mar'ataini setune wong wadon loro iku somata puasa sapa karone imra'atan ala ahdi Rasulillah ing atase zamane kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki persis karo kitab sing diwaca asrul shaum persis karena itu sama dari ihya'nya. Fa ajhada mangko mayahaken huma ing imratan apa juu kempong wal aculan ngorong ana wong wadon loro puasa masyaallah sampai arepan semaput sampai arepan pingsan saking kempongnya saking ngorongnya dan itu terjadi sudah menjelang maghrib min akhirin hari saking akhir waktu awan hampir mati sehingga dua orang ini kemudian keluarganya mengutus seseorang untuk meminta izin kemurahan kepada Kanjeng Nabi agar diperbolehkan berbuka. Ternyata apa? Kanjeng Nabi bukannya mengizinkan, malah ning utusane ku nggawakaken apa? Nggawakaken gelas baskom lah kata nggawakaken baskom gelas gawan mana. Omongan ya, wong loro mau gentenan kongkon muta ning baskom biyen. Jaluk buka, jaluk mangan kepribene wong nembintes pada mangan bro diutakaken waraya akhirnya digawa ke jare Kanjeng Nabi sing siji mutah masa daging sing siji mutah daging getih akhirnya wong pada aneh
Pripun ki Kanjeng Nabi? No, jare Kanjeng Nabi mereka berdua menahan diri dari makan dan minum yang halal. Makanan halal atau tidak makanan? Makanan halal atau tidak? Minuman halal atau tidak? Lah dia puasa, dia menahan diri, tidak makan, tidak minum yang halal, tapi ternyata dia memakan yang haram, yaitu apa? Menggunjing paham durung? Masya Allah, luar biasa. Sega ico-ico orek-gorek wis jelas-jelas halal. Iya kan halal tuh. Ditahan, ora dianjingi kuwen. No, es teh, es marimas, es apa maning? Wah, iya. Jelas-jelas halal, ditahan ki gorokan semenung orangnya. Tapi ternyata dia memakan yang haram. Itu apa? Menggunjing orang. Karena menggunjing orang itu sama dengan makan daging bangkai. Makan daging bangkai. Ini Quran yang mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakari. Itu kan awalnya apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Jangan menggunjing. Seneng ta sira mangan daginge batur dewek, sedulur dewek sing mati. Mangan daginge wong mati. Sebantuarane. No. Tapi kapan wong biasa daginge seger masih, dari mati nembe mati anyaran. Tapi kapan sing digunjing ahlul ilm, sing digunjing ahli Quran, wong apal Quran, hati-hati. Kenapa? Karena dagingnya itu daging yang sudah bosok, penuh ulat dan beracun. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, luhumul ulama'i masmuma. Dagingnya ulama itu beracun. Jadi maka menggunjing ulama itu ibarat orang meludahi langit. Bisa beli ngidori langit. Balik maning ning rai dira. Oh, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faba'asata hatta kadata sehingga hampir-hampir sapa karone imra'aten iku antat lafan nyento mati. No nyento binasa sapa karone imra'aten. Faba'asata maka ngutus sapa karone imra'aten ila Rasulillah maring kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tastadina halin jaluk izin sapa karone imra'aten hu ing kanjeng Rasul fil iftarin dalam buka. Fa arsala mengko ngirimaken sapa kanjeng Rasul ilaihi maring imra'aten qadahan ing mangkok atau beskom gelas. Wa qala ngandika sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lir rasuli maring utusan qul ngucap sapa sira lagu maring imra'aten qi'a itu fil amad dari qa'a yaqi qi'a qi'u qi'a muta'a sapa sira loro fihi ing dalam qadah mutahakna sapa sira loro fihi dalam qadah mutahaken ma ing perkara akal tu makang mangan sapa sira loro faqat mangko muntah sapa ihdahu masalah sijine imra'aten nisfahu ing separone qadah no daman apane getih abiton kang murni walahman lan daging dari maksudnya abdul murni ya abiton kang seger dari memuntahkan darah segar abiton kang seger walahman lan daging gharidon kang ya seger pada baik no jadi dia memuntahkan apa darah dan daging segar. Waqatan muntasabal ukhra wadun kang liyan misla dalika ing padane mengkono-mengkono daman abiton walahman gharidha. Hatta mala atas sehingga ngebeki sapa karone imra'aten hu ing qadah sampai kebek. Fa ajiba mengko heran sapa nasun seming dalika saking mengkono-mengkono qa'at ihdahuma nisfahu daman ila akhirih. Faqala maka ngandika sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatani utawi iki wadon loro iku somata puasa sapa karone hatani puasa amma saking perkara ahalla kang ngalalaken sapa Allah lahum maring hatani tapi wa aftarata lan mokel ku beli puasa wa aftarata lan mokel sapa karone hatani alama ing atase perkara haram kang ngaramaken sapa Allah alaihi ma ing atase karone hatan faqadat mongko budalan
Fagodat mangko budalan sapa yahdahu masalah sijine imratan, sapa yahdahu masalah sijine hatani ilal ukhra maring kang liyan. No ya sing siji marani, sing siji diparani, ketemu. Ayo wis toli apa mulai? Mulai apa ngerujak bareng. Sing dirujak siapa? Tanggae, bature, kenalane, kine ngule, kine ngecek kine. Faja'alata mongko tumandang sapa karone imratan iku taghtabani ngrasani sapa karone imratan annas sing manusa fahada mongko iki kuma perkara akalata kang mangan sapa karone imratan min luhumihim saking pira-pira daging nas. Yang ketiga asali sute kang pitu iku kafus sam'i nahan pengrungu. Jadi mengendalikan telinga adil isra'i saking nenglengaken ila kulli makruhin maring sakabehane perkara kang disengiti ngrasani si beli melu komentar besak si beli mung baik sing ngarani ngerokaken wani khusyuk pisan. Li anna kullama karena setune sekabehane perkara, li anna kullama karena saben-saben perkara harum kang haram apa qauluhu ngucapaken mak iku harum apa lisgha nenglengaken ilaihi maring mak walidari kalan karena are mengkono-mengkono ma harum qaulu harumal isgha ilai. Jadi antara mengucapkan dan mendengarkan itu sarua baik. Maka mendengarkan kedustaan dan memakan yang haram itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran sejajar. Walidzalika lan karena are mengkono-mengkono ma haruma qaulu harumal isgha'u ilaih sawa madaaken sapa Allah subhanahu bainal mustami'in dalam antarané wong kang ngrungokaken wa akilis suhti lan wong kang mangan kang haram. Faqala mongko ngandika sapa Allah taala sama'una lil kadhibi akaluna lis suhat. Sama'una iku pira-pira wong kang akeh ngrungokakene lil kadhibi maring goro akaluna tur iku pira-pira wong kang akeh mangane lis suhti maring haram. Wa qala ngandika sapa Allah azza wa jalla laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus suhat laula yanhahum lamun oranana laula yanhahum mbok yo nyegah laula yanha mbok yo nyegahum ing ahlul kitab sapa ar-rabbaniyo pira-pira rahib sapa ar-rabbaniyun pira-pira rahib wal ahbaru lan pira-pira pendeta rabbaniyun wal ahbar ki maksudnya apa? Tokoh-tokoh agama. An qaulihim saking ucapane ahlul kitab ngucapaken al itsma ing dosa wa aklihim lan mangane ahlul kitab as-suhta ing haram fasukutu mangkauti meneng alal ghibati ngatas sing ngrasani ku haramun haram. Wa qala ngandika sapa taala aidan lan mali fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Fala taq'udu maka jalunggu sapa sira kabeh ma'ahum dalam sartane wong akeh hatta yakhudu sehingga jegur gunem hatta yakhudu sehingga maksudnya jegur gunung apa? Sehingga mereka ganti topik bukan membicarakan orang. Hatta yakhudu sehingga jegur gunam sebong akeh fi haditsin dalam obrolan ghairihi kang sakliyane hadis awal, obrolan kang pertama. Innakum sunesira kabeh idzan nalikane taqudu iku misluhum padane wong akeh sira sekalipun orang melu ngomong tapi kapan dodok bareng ning kono ya pada baik misluhum. Walidzalika lan krono are mengkono sawa qala ngandika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mughtabu te wong kang ngrasani wal mustami'ulan wong kang ngrungokaken iku syarikani sekutonan karone fil ismi ing dalem dosa. Rabiu te kang kaping 4 iku kafu baqiyatil jawarihi nyegah atau nahan sekarine piro-piro anggota badan minal yadi saking tangan warijlian sikil pokoknya seluruh anggota badan yang lain. Nah ditahan dikendalikan dicegah anil makarihi saking piro-piro perkara kang disengiti wal batni lan weteng anis syubuhati saking piro-piro barang syubhat waqtal iftari ing dalam waktu buka. Jadi buka aja paduan baik kira-kira sing bener-bener halal. Ya Allah si jine wali pernah padahal di tengah hutan dia kehabisan bekal lakas yang bisa dipangan ditawani ning sijine pegawai sih ya gaji seng pajak yang sektor perpajakan itu bukan hanya sektor-sektor yang halal sehingga syubhat lah paling tidak syubhat dalam paling Ghazali kan syubhat nah padahal dia makan ditawari makan itu karena memang nggak ada yang lain tapi karena sing ditawaraken niki panganan syubhat. Setelah itu beliau kemudian menyampaikan testimoninya. Apa kata beliau?
Setelah makan itu sekali, aku merasakan hatiku keras 30 tahun lamanya. Masya Allah. Barang sirong galbina. Ya Allah. Makanya sing ake istighfare, sing ake taubate, ning sesama manusia sing ake njaluk pangapurae. Sebetulnya quotes saya itu bukan kalau tidak ya. Yang lebih tepat itu kalau belum mampu. Belum, bukan tidak. Ya. Nah, karena kalimat tidak itu seakan-akan kita tidak ingin meningkat ke level berlomba dengan ahli ibadah. Ini persoalan bukan tapi belum. Jadi artinya apa? Ada harapan sebenarnya kita juga ingin berlomba dengan mereka dalam apa? Ibadah. Tapi karena belum mampu ya maka paling tidak jangan kalah berlomba dalam hal istighfar, taubat dan istighfar. Belum, bukan tidak mampu tapi belum mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fala makna mengkorana makna ikut tetap li suami gede puasa. Apalah artinya puasa? Kalau sepanjang hari kita menahan diri dari yang halal, waya buka mangane sing syubhat apa maning sampai sing apa arti puasa? Paham ya? No. Wa huwa utai sami wal kafu nahan anit ta'ami saking panganan al halal kang halal sumal iftaru mongko keri-keri mokel alal haram ing atase kang haram fa inna ta'ama mongko sune panganan al halal kang halal. Padahal makanan halal itu bahaya kalau banyak. Kalau sedikit enggak, itu energi, kekuatan, iya kan? Bahaya makanan halal itu kalau banyak. Sira mangan sega setumpat cekul, bahaya boleh? Ya bahaya. Iya kan? Sira minum es sisri. No, segelas orang gelas beli apa-apa. Tapi seteko. Lah, iya kan? Jadi barang halal itu bahaya kapan akeh. Kapan akeh? Lah, kapan barang haram? Barang haram iku racun. Ari racun niku ora setitik, ora akeh yo bahaya kaken. Paham yo? Oh niku. Fa inna ta'amal halal maksudnya panganan kang halal iku nama ya duru yang mesti bahayani. Apa ta'amul halal bika surati kelan akeh ta'amul halal la binawihi ora kelan maceme ta'amul halal. Fa shamu kati puasa iku litaklilihi krana ngidikaken ta'amil halal. Wa tarikul istiksari utai wong kang ninggalaken ngakeh-ngakehaken minad dawa saking obat khaufan karena khawatir min dararihi saking bahayane dawa. Bahkan bisa dikatakan makanan halal itu obat. Lah obat itu bermanfaat untuk tubuh kita kalau dikonsumsi sesuai dengan aturan. Iya kan? Tapi kalau overdosis bahaya. Jadi makan itu kalau sesuai aturan, sepase, sacukupe, wah itu seperti obat. Tubuh kita itu jadi semangat, jadi sehat, iya kan? No, tapi kalau terlalu banyak, maka itu ibarat obat yang overdosis, bahaya. Lah ada orang sepanjang hari dia apa? Dia tidak mengkonsumsi obat. Tidak mengkonsumsi banyak obat. Maksudnya tidak makan banyak. Iya kan? No. Tapi kemudian dia minum racun. Ya kan gua apa? Apalah artinya obat kalau dia masih minum Paham belum maksudnya? Paham dulu? Khaufan karena khawatir min dararihi saking bahayane dawa. Iku idza adalah ing dalem nalikane pindah sapa tarik ila tanawuli summi maring merkole racun kana mongkana sapa tarik aniku safian wong kang bodoh wal haramu te haram iku sumun racun yuhliku kang ngrusak apa sum ad-dinang agama wal halal te halal iku dawaun obat lakapan obat yanfa'u manfaat apa qalilu ki dike dawa wa yadurulan bahaya apa kafiru akeh dawa wa qasdu sami te tujuane puasa iku takliluhu ngidikaken dawa. Waqat qala teman-teman ngadika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika
Kam pirang-pirang apa nih min shaimin wong kang puasa, laisa orang ini kalau kudu shaim min siyami saking puasa shaim apa illal ju'u kecuali kempong wal akshulan ngorong, aki wong puasa oli mung kempong be karo ngorong. Fakila mongko ditakokaken. Fakila mongko diucapaken wa utawi shaim laisa lahu min siyami illal ju'u wal atash iku alladzi wong puasa yuftiru kang buka sapa alladzi oleh buka alal harami ngatasé perkara haram. Wakilan disabakan apa kan disabakan wa utawi shaim laisa lahu min siyami illal ju'u wal atash iku alladzi wong puasa la yahfadzu kang orang jaga sapa alladzi jawarihu ing pira-pira anggota badane alladzi anil athami saking pira-pira dosa. Naqifuna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.